तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि नेपोलियन यूरोप के वो पहले कमांडर थे जिन्होंने मिस्र पर कब्जा किया था, लेकिन ये कब्जा उनके लिए गले की हड्डी साबित हुआ। बहुत सी कमजोर सी देहाती फौज को हराकर वो फतेह तो हो गए थे, लेकिन असल लड़ाई तो दोस्तों अब होना थी। नेपोलियन से मुकाबले के लिए अब ऐसी फौज आ रही थी जिसका कमांडर मैदान जंग का माना हुआ खिलाड़ी था और उनके पास असला भी बहुत एडवांस था। ये कौन था दोस्तों? वीडियो की शुरुआत में हमने बरतानवी वाइस एडमिरल कमांडर नेल्सन के बारे में जाना था। वो फ्रांसीसी बहरी बेड़े को मिस्र जाने से रोक नहीं पाए थे, लेकिन वो अपने बहरी बेड़े के साथ मिस्र के साहिली शहर पर मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे थे और फ्रेंच शिप को ढूंढ रहे थे। उनका मकसद इन जहाजों को तबाह करके नेपोलियन की फ्रांस से सप्लाई लाइन को काटना था। इस सप्लाई लाइन के बिना नेपोलियन मिस्र पर ज्यादा देर तक कब्जा बरकरार नहीं रख सकते थे। एडमिरल नेल्सन को खबर मिली कि फ्रांसीसी बेड़ा यानी वो जंगी जहाज जो नेपोलियन के साथ मिस्र आए थे वो सिकंदरिया शहर के पास ही मौजूद हैं। नेल्सन ने फौरन अपने बहरी बेड़े को आगे बढ़ाया और अगस्त तक अपने दुश्मन तक पहुंच गए। उन्होंने फ्रेंच नेवी पर ऐसा जबरदस्त हमला किया जिससे दुश्मन को ज्यादा मुकाबले का मौका ही नहीं मिला। इस लड़ाई को दरियाए नील की जंग, द बैटल ऑफ नील की जंग भी कहा जाता है, क्योंकि दरियाए नील खलीज अबू कीर में ही गिर जाता है। इस जंग में 10 बड़े नेवल शिप और बहुत से छोटे जहाज तबाह हो गए थे। इस जंग से फ्रांसीसी बेड़ा नकारा हो गया और नेपोलियन की सप्लाई लाइन टूट गई। बरतानिया में इस फतेह के मौके पर एक कार्टून भी छापा गया जिसमें फ्रांसीसी को मगरमच्छ के रूप में दिखाया गया था, जिसे एडमिरल नेल्सन बांधकर मार रहे थे। कहने को तो नेपोलियन बोनापार्ट अब भी मिस्र पर काबिज थे, लेकिन वो मिस्र में मैसूर हो चुके थे और मुहासरा करने वाले ब्रिटिश कमांडर थे। वो ऐसे कि समुद्र में नाकाबंदी होने की वजह से वो अपने मुल्क फ्रांस से भी कोई मदद नहीं मंगवा सकते थे मिस्र में। फिर मिस्र की मकामी आबादी भी अब उनके खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उस्मानी खलीफा सलीम III ने फ्रांस के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया था। मिस्र के बाहर समुद्र में बरतानवी बेड़ा खड़ा था जो तुर्क फोर्स के साथ था और उनको मिस्र में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि नेपोलियन को फैसलाकुन शिकस्त दी जा सके। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्री मुसलमानों को इस दौरान खुश रखने और अपने साथ मिलाने की बहुत सी कोशिशें की। वो इस्लाम के हक में जोर शोर से बयानात भी देते थे। मुल्की मामलात में उलेमा की मुसलसल राय लेने लगे। मुसलमानों की मजहबी तकरीबात को वो सरकारी तौर पर मनाने का दिखावा करने लगे। हत्ता कि उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए मुसलमानों को 300 फ्रैंक का फंड भी जारी किया। वो इस त्योहार में खुद भी शरीक हुए। फ्रांसीसी तोप खाने ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी भी पेश की। इन बातों से खुश होकर कुछ मुसलमानों ने उन्हें उनके असली नाम की बजाय अली बोनापार्ट के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। नेपोलियन ने इस टाइटल पर कोई एतराज नहीं किया, खामोश रहे। इसके अलावा नेपोलियन उलेमाओं से इस्लाम कबूल करने के हवाले से भी बातचीत करने लगे, बहस करने लगे। फ्रांसीसियों ने यह प्रोपेगेंडा भी किया कि नेपोलियन ममलूकों से ज़्यादा इस्लाम की इज्जत करते हैं। इस वजह से कुछ मुसलमान आज भी इस गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं कि शायद नेपोलियन मुसलमान हो गए थे। ताहम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी लुइस एंटोनी के मुताबिक, जो हर वक्त उनके साथ रहते थे, उनके मुताबिक जो उन्होंने किताब लिखी उसके हिसाब से नेपोलियन का इस्लाम से लगाव सिर्फ सियासी फायदे के लिए था, क्योंकि वो मैसूर हो चुके थे, जिसके लिए उन्हें अंदर के मुसलमानों की मदद हर हाल में चाहिए थी। वो किसी न किसी तरह मिस्री मुसलमानों की हमदर्दियां हासिल करना चाह रहे थे। लुइस एंटोनी लिखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट मुसलमानों की मजहबी रसूमात में सिर्फ एक तमाशीन की हैसियत से शरीक होते थे। उन्होंने कुरान पाक की कोई एक आयत भी याद नहीं की, कभी किसी मस्जिद में कदम तक नहीं रखा। मजहब से मुतालिक अपने बयानात पर निजी महफिलों में वो खुद हंसा करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस्लाम कबूल करने के हवाले से जो मुसलमान उलेमाओं से जो गुफ्तगू की थी, ये बातचीत बस मौज उठाने के लिए थी। ये उनकी सेक्रेटरी लिख रहे हैं कि वो संजीदा हरगिज़ नहीं थे। वो जब एक मुसलमान की तरह बात करते थे या रिएक्ट करते थे तो वो ये सब इसलिए करते थे क्योंकि वो समझते थे कि वो एक मुसलमान मुल्क के एक सियासी सरबराह हैं।
लेकिन दोस्तों इन सब का उन्हें कोई सियासी फायदा उन्हें नहीं हुआ जो वो चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इस्लाम से अपने ज़ाहरी लगाव के बावजूद मिस्र के लोगों को अपना फैन नहीं कर पाए। अक्टूबर 1798 में जब वो शहर से बाहर थे तो काहिरा में बड़े पैमाने पर बगावत हो गई। इस बगावत का मरकज मिस्र की मशहूर तारीख की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया उल अज़हर थी। हजारों शहरियों ने फ्रांसीसियों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में कई फ्रांसीसी अफसर अपने सिपाहियों के साथ मारे गए। बागियों ने दुकानों के बाहर रखे बड़े बड़े पत्थर के बेंच तोड़कर इन पत्थरों से जामिया उल अज़हर के बाहर रुकावटें खड़ी कर दी ताकि फ्रेंच दुश्मन उसमें दाखिल न हो पाए। इसके अलावा शहर के बाहर से कुछ देहाती बद्दू जो नेज़ों और ऐसे ही दूसरे हथियारों से लैस थे, हजारों की तादाद में शहर के अंदर पहुंच गए। नेपोलियन ने इस बगावत को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए। वो अपनी फौज के साथ काहिरा पर हमलावर हो गए। फ्रांसीसियों ने शहर में घुसकर इसके अलग अलग जगह पर बने गेट तोड़ डाले, क्योंकि ये फौजी पेशकदमी में रुकावट बन रहे थे। इसके बाद शहर में तोपें लाई गईं। जामिया उल अज़हर और इसके आसपास के इलाकों पर शदीद बमबारी की गई, जिससे कई इमारतों में आग भड़क उठी। बागियों ने घबराकर रहम की अपील शुरू कर दी, लेकिन नेपोलियन ने जवाब दिया कि इंतकाम की घड़ी आ पहुंची है, ये तुमने शुरू की थी, ख़त्म मैं करूंगा। इस बयान के बाद बमबारी और शदीद हो गई। इस बमबारी के दौरान जामिया उल अज़हर के अंदर जो मस्जिद थी, वहाँ वो उलेमा थे जो इस बगावत को लीड कर रहे थे। वो बाहर निकले और फ्रांसीसी फौज के हवाले खुद को कर दिया। वो बुलंद आवाज में रहम की अपीलें करने लगे, जिस पर नेपोलियन ने बमबारी रुकवा दी। बागियों के लीडर्स को कुछ अरसा हिरासत में भी रखा गया और इस दौरान ये उलेमा समझ रहे थे कि अब उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन नेपोलियन ने इन बागी लीडर्स को माफ़ कर दिया, यानी इन उलेमाओं को माफ़ कर दिया। लेकिन जो गिरफ्तार बागी थे उन्हें माफ़ नहीं किया गया। नेपोलियन के हुक्म पर हर रात 30 बागियों की गर्दन उतार दी जाती थी, फिर इनकी लाशें बोरियों में बंद करके दरियाए नील में फेंक दी जाती थीं। जिन कैदियों को कत्ल किया गया इनमें बहुत सी औरतें भी शामिल थीं। फिर कैदियों को यूं कत्ल करने का सिलसिला बंद कर दिया गया। दोस्तों, नेपोलियन ने काहिरा में बगावत कुचल दी थी, लेकिन वो समझ चुके थे कि मिस्र उनके लिए अब बोझ बन चुका है। वो इससे हर कीमत, हर रोज की बगावत और बरतानवी खतरे की वजह से निकलना चाहते थे। उन्होंने मिस्र के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने का जो ख्वाब कभी देखा था, वो अब नामुमकिन नजर आ रहा था। अब वो मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की भी कोई मदद नहीं कर सकते थे और न वो यानी टीपू सुल्तान उनकी मदद कर सकते थे। इसी वजह से अगले वर्ष मई 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान भी लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। बहरहाल नेपोलियन अब मिस्र में ट्रैप हो चुके थे, क्योंकि उनकी घर वापसी यानी फ्रांस लौटने का समुद्री रास्ता ब्रिटिश ने बंद कर दिया था। इन हालात में उन्होंने उस्मानी कंट्रोल वाले सूबे सीरिया यानी शाम पर हमला करने का सोचा, ताकि तुर्क खलीफा पर दबाव डालकर अपने लिए घर वापसी का महफूज रास्ता हासिल किया जा सके। उनका ख्याल था तुर्क खलीफा जो कि अंग्रेज़ों के इत्तेहादी हैं, लिहाजा वो शाम पर हमले की वजह से परेशान होकर अंग्रेज़ों को कहेंगे कि नेपोलियन को फ्रांस जाने दिया जाए, समुद्र में इनकी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए ताकि नेपोलियन अपने घर चले जाएं, मिस्र भी बच जाए और शाम भी बच जाए। तो ये उनकी प्लानिंग थी, यानी नेपोलियन की। उन्होंने अपनी ज़्यादातर फौज मिस्र के दिफा के लिए छोड़ी और ख़ुद 13,000 फौज के साथ शाम में दाखिल हो गए और हमला कर दिया। नेपोलियन का शाम पर हमला शुरू में तो कामयाब रहा। उन्होंने फिलिस्तीन के शहर गजा और जाफा पर भी कब्जा कर लिया। जाफा में हथियार डालने वाले 4,000 से ज्यादा तुर्क फौजियों को नेपोलियन ने कत्ल करवा दिया। जाफा में नेपोलियन के कयाम के दौरान ताउन की बीमारी फैल गई, जिससे फ्रांसीसी फौजी भी मरने लगे, मुतासिर होने लगे। कहते हैं नेपोलियन अपनी फौज को पुरसुकून रखने के लिए बीमारी में मुब्तला फौजियों की अयादत करने भी चले गए। वो दरअसल ये दिखाना चाहते थे कि वो इस बीमारी से नहीं डरते और न उनकी फौज को डरना चाहिए, क्योंकि उनका कमांडर नहीं डरता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है नेपोलियन ने ताउन के मरीजों से कोई मुलाकात नहीं की थी। ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा था जो बाद में किया गया था। सो दोस्तों, जाफा की फतेह के बाद भी नेपोलियन की पेशकदमी जारी रही
اور انہوں نے کچھ مزید قلعے بھی وہاں پر فتح کیے۔ لیکن جب وہ ایک اور ساحلی شہر عقابہ پہنچے تو وہاں موجود ترک فوج نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک کمانڈر احمد پاشا الجزار کی کمان میں ترکوں نے قلعہ بند ہو کر فرانسیسی فوج کا خوب مقابلہ کیا۔ نیپولین نے کئی بار قلعے پر قبضے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیپولین کے پاس جو توپیں تھیں وہ ہلکی کارگزاری کی تھیں، ان سے قلعے کی دیواریں نہیں توڑی جا سکتی تھیں۔ ان کی بھاری توپیں مصر میں تھیں، سو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصر سے بھاری توپیں شپ کے دوارا منگوائی جائیں۔ لیکن جب وہ توپیں آ رہی تھیں تو ان کو سمندر میں برٹش نیوی، جس نے مصر کے باہر نیپولین بوناپارٹ کی ناکامندی کی ہوئی تھی، انہوں نے یہ توپیں روک لیں۔ کچھ برطانوی بحری جہاز عقابہ میں عثمانیوں کی مدد کے لیے بھی پہنچے۔ برٹش ایڈمرل نیلسن نے اپنے کچھ دستوں کے ساتھ شہر میں اتر بھی گئے اور کئی موقعوں پر انہوں نے عثمانی سپاہی کو بھی لیڈ کیا۔ کہتے ہیں ایک فرانسیسی شہری فیلیبیوکس جو نیپولین کا کلوز فرینڈ بھی رہ چکا تھا، وہ بھی عقا کی عثمانی فوج میں شامل تھا۔ اس کے مشورے نے شہر کا دفاع بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہر کا دفاع اتنا زبردست ہو گیا کہ مسلسل 2 مہینے کی محنت کے باوجود نیپولین بوناپارٹ شہر فتح نہیں کر سکے اور آخر شہر کا محاصرہ ختم کر کے چلے گئے۔ یہاں سے وہ تیزی سے مصر کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہوں نے غزہ کے علاوہ ہر جگہ بڑے پیمانے پر عمارتوں کو تباہ کیا تاکہ دشمن ان پر قبضہ کر کے ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو دوستو، شام کے محاصرے میں کم از کم 1800 فرانسیسی ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم جس مقصد کے لیے نیپولین نے شام پر حملہ کیا، یعنی محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے جو کہ ان کا ٹارگیٹ تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ وہ ترکوں سے اپنی فوج کے لیے ایک محفوظ راستے کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انگریزوں نے یہ معاہدہ نہیں مانا۔ برطانوی بیڑے نے جنہوں نے سمندر میں ناکہ بندی کی ہوئی تھی، مصر کے سمندر میں انہوں نے ناکہ بندی جاری رکھی۔ اسی وجہ سے شام سے مصر کا سفر نیپولین کو زمینی راستے سے کرنا پڑا، اور ظاہر ہے یہ مہم ان کے لیے ایک مکمل طور پر ناکام مہم تھی۔ ان کے شام سے نکلتے ہی دوستو عثمانی فوجوں نے اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقوں پر واپس قبضہ کر لیا۔ اب وہ برطانیہ کی مدد سے مصر پر نیپولین بوناپارٹ کی فوج پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جولائی 1799 میں انہوں نے مصر کے ساحلی شہر پر یعنی ابو قیر کے علاقے میں فوج اتار دی اور وہاں ایک قلعے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ نیپولین بھاگم بھاگ یہاں پہنچے اور انہوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس لڑائی میں ہزاروں ترک فوجی اپنی بحری جہازوں تک پہنچنے کے چکر میں سمندر میں ڈوب گئے۔ بہت سے ترکوں کو فرانسیسیوں نے جنگی قیدی بھی بنا لیا تھا، جس میں عثمانی کمانڈر مصطفی پاشا بھی تھے۔ لیکن دوستو، ابو قیر کی لڑائی مصر میں نیپولین کی آخری فتح تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے طور پر بھی فرانس لوٹنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہاں سیاسی حالات اب خراب ہو رہے تھے۔ نیپولین کو لگتا تھا کہ وہ اب فرانس پر قبضہ کر کے فرانس کے نئے حکمران بن سکتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں دوستو، فرانس میں اس وقت نیپولین بوناپارٹ شہنشاہ نہیں بنے تھے، لیکن وہاں کی پاور اسٹرگل میں نیپولین سب سے اہم کھلاڑی تھے۔ فرانس کی حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مصر کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو قیر کی فتح کے اگلے ماہ اگست میں نیپولین بوناپارٹ نے اپنی جگہ جنرل کلیبر کو فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے فوجیوں کو بتائے بغیر خاموشی سے ایک بحری جہاز میں بیٹھے اور فرانس روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں کسی برٹش شپ نے انہیں نہیں روکا، حالانکہ برطانیہ نے مصر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا کسی نے جان بوجھ کر نیپولین کو فرار کروا دیا تھا، بات کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال نیپولین کسی نہ کسی طرح فرانس پہنچ گئے۔ نومبر 1799 میں انہوں نے پیرس میں حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن وہ فرانس کے حکمران بن کر بھی مصر میں اپنی فوج کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ نیپولین کی فرانس میں واپسی کے بعد بھی ان کی فوج اگلے 2 برس تک مصر میں ہی محصور رہی اور ان کے خلاف مصریوں کی بغاوت کا سلسلہ تیز سے تیز ہی ہوا۔ ایک ایسے ہی واقعے میں 14 جون 1800 کے روز مصر میں ایک طالب علم سلیمان حربی نے فرانسیسی جنرل کلیبر کو خنجر مار کر ان کو قتل کر دیا۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اور چند روز بعد قاہرہ کے چوک میں بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا۔
لیکن اب مصر میں فرانسیسیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ جنرل کلیبر کی جگہ جن نئے کمانڈرز نے لی تھی وہ بھی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم جما نہیں پائے۔ پھر یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کے طاقتور دشمن برطانیہ نے 21 مارچ 1801 میں سکندریہ شہر کے قریب ایک زمینی جنگ میں فرانس آرمی کو شکست دے دی۔ فرینچ آرمی شہر کے اندر قلعے میں بند ہو گئی۔ برطانوی فوج نے اس قلعے کے باہر گھیرا ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہی عثمانی اور برطانوی فوجیں پورے مصر میں بھی پھیل گئیں۔ جون میں قاہرہ کی بھی فرانسیسی قبضے سے آزاد کروا لیا گیا۔ 2 ستمبر کو سکندریہ شہر میں پھنسی فرانسیسی فورس نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں نیپولین کی یہ پوری کیمپین مصر میں ایک شرمناک شکست پر ختم ہوئی۔ تو دوستو یوں فرینچ آرمی پوری کی طرح مصر میں تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن دوستو اس شرمناک ہار کا سہرا ہم نیپولین بوناپارٹ پہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ تو وقت فرانس پہنچ گئے تھے۔ دوستو نیپولین بوناپارٹ کی یہ ڈاکیومنٹری ابھی جاری ہے۔ یہ بہت مزے کی کہانی ہے، تو دوستو آپ اس کا کوئی بھی ایپیسوڈ مس مت کریے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سامر خان ولاگ۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔